اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa pada serial Tahsid, pada channel serial Tahsid. Saudara pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bagian D yang berjudul menggandakan bunyi huruf. Menggandakan bunyi huruf. Huruf yang bertanda tasdid bunyinya digandakan. Misalnya bab ba, ya, dibaca bab ba, digandakan, ya. Jadi ditahan dan dibunyikan kembali. Bunyinya 2 kali digandakan. Baik, kita akan praktek bagaimana cara membaca pada pelajaran bagian D ini. Nah, tentu kita menggunakan irama kembali. Silakan diperhatikan, nanti diikuti. Tanabbaba yatanabbabu, tanabbuban mutanabbibun, tanabbaba yatanabbabu, tanabbuban mutanabbabun. Ya, boleh ya dengan mudah untuk mengikutinya. Kita ulang kembali. Tanabbaba yatanabbabu, tanabbuban mutanabbibun, tanabbaba yatanabbabu, tanabbuban mutanabbabun. Iya. Selanjutnya huruf berikutnya adalah huruf nun. Tanayyaya yatanayyayu, tanayyuyan mutanayyiyun, tanayyaya yatanayyayu, tanayyuyan mutanayyayun. Nah, kalau bicara huruf apa yang ditasdidkan, bukan huruf nun tapi huruf ya. Berikutnya huruf yang ditasdidkan adalah huruf nun. Tanannana yatanannanu, tanannunan mutananninun, tanannana yatanannanu, tanannunan mutanannanun. Berikutnya yang ditasdidkan adalah huruf ta. Tanattata yatanattatu, tanattutan mutanattitun, tanattata yatanattatu, tanattutan mutanattatun. Tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassisun, tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassasun. Nah, kira-kira begitu iramanya ya. Ini kita baca tabbat, tabayyana, jannata, muddassiru, rabbuka, yatamatta'u. Huruf berikutnya adalah sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah huruf bulat tidak beraturan. Pertama huruf fa yang ditasdidkan dengan irama yang sama seperti sebelumnya. Tanaffafa yatanaffafu, tanaffufan mutanaffifun, tanaffafa yatanaffafu, tanaffufan mutanaffafun, tanaqqaqa yatanaqqaqu, tanakkukan mutanakkikun, tanaqqaqa yatanaqqaqu, tanakkukan mutanaqqaqun, tanahhaha yatanahhahu, tanahhuhan mutanahhihun, tanahhaha yatanahhahu, tanahhuhan mutanahhahun, tanammama yatanammamu, tanammuman mutanammimun, tanammama yatanammamu, tanammuman mutanammamun, tanak'a yatana'u, tana'uan
iun, tana'a'a yatana'a'u, tana'u'an mutana'a'un. Ya, ini dibaca ya. Yatafaqqahu, ta'affufin, muhattu, muzammilu, mutasyaitum, mutasyaimun, ukitat. Ya, kita lanjutkan. Iramanya tetap, cara membacanya dengan irama yang saya ajarkan. Ini adalah kelompok ketiga, adalah kelompok huruf berekor ke belakang. Ini huruf ain. Tana'a yatana'a'u, tana'u'an mutana'i'un, tana'a yatana'a'u, tana'u'an mutana'a'un, tanaghaga yatanaghagu, tanaghugan mutanaghirun, tanaghaga yatanaghagu, tanaghugan mutanaghagun, tanajjaja yatanajjaju, tanajjujan mutanajjijun, tanajjaja yatanajjaju, tanajjujan mutanajjajun, tanakhkhara tanakhkhakha yatanakhkhaku, tanakhkhukan mutanakhikhun, tanakhkhakha yatanakhkhaku, tanakhkhukan mutanakhakhun. Berikutnya adalah huruf ha. Tanahhaha yatanahhahu, tanahhuhan mutanahhihun, tanahhaha yatanahhahu, tanahhuhan mutanahhahun. Ya, ini kita baca ya. Wa na'amahu yatabawwadu, yudha'afu, yufajjiru, yata'akhkharu, sahhara. Ya. Kita lanjutkan dengan huruf kelompok keempat. Ini huruf-huruf berekor ke belakang, ke depan, ke belakang ya. Tadi ke depan ya, mohon maaf. Tanasyasa yatanasyasu, tanassusan mutanassisun, tanasyasa yatanasyasu, tanassusan mutanasyasun, tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassisun, tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassasun, tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassisun, tanassasa yatanassasu, tanassusan mutanassasun, tanaddada yatanaddadu, tanaddudan mutanaddidun, tanaddada yatanaddadu, tanaddudan mutanaddadun. Ya. Munasyaratun yatabassamu, yubassaru, yahuddu, fasanu yassiruhu. Ya. Kita lanjutkan kepada kelompok huruf berikutnya, yakni kelompok kelima, huruf duduk. Tanaddada yatanaddadu, tanaddudan mutanaddidun, tanaddada yatanaddadu, tanaddudan mutanaddadun, tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzizun, tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzazun, tanarrara yatanarraru, tanarruran mutanarrirun, tanarrara yatanarraru, tanarruran mutanarrarun, tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzizun,
tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzazun, tanawwawa yatanawwawu, tanawwuwan mutanawwiwun, tanawwawa yatanawwawu, tanawwuwan mutanawwawun. Kadzabat tatabaddalu, farrat mumazzakin, tanazzala quwwatan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kepada kelompok huruf berikutnya. Tanallala yatanallalu, tanallulan mutanallilun, tanallala yatanallalu, tanallulan mutanallalun, tanakkaka yatanakkaku, tanakkukan mutanakkikun, tanakkaka yatanakkaku, tanakkukan mutanakkakun, tanattata yatanattatu, tanattutan mutanattitun, tanattata yatanattatu, tanattutan mutanattatun, tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzizun, tanazzaza yatanazzazu, tanazzuzan mutanazzazun. Ya, ini dibaca la'allahum yatafakkaru, taqatta'a nazzama, tawallaitum. Oke. Dengan demikian pemirsa, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini yang membahas tentang membaca huruf yang memiliki tasdid atau dibaca secara berganda. Saya kira itu yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Sebelum saya akhiri, agar channel ini berkembang, silakan dibantu like, subscribe, kemudian komen serta dibagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.